إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam sebuah hadis yang lain, beliau ditanya, mukmin manakah yang paling cerdas? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia di dunia ini memang tidaklah kekal. Kematian pasti akan menghampiri siapapun yang berada di dalamnya, dan tidak akan ada yang bisa menghindar darinya, walaupun ia berlindung di benteng yang paling kokoh sekalipun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kata Allah, kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai suatu ujian, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kematian telah datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dan menundanya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah tiba ajal, yaitu kematian, maka mereka tidak akan mampu mengundurkannya sesaat pun, dan tidak pula mereka dapat mendahulukannya. Allah juga berfirman dalam ayat yang serupa, وَلَوْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan, mengundurkan kematian seseorang apabila telah datang ajal waktunya. Sesungguhnya dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fa ya ibadallah ayyuhal muslimun, maka hendaknya kita mempersiapkan diri-diri kita dan mengumpulkan bekal untuk menghadapi kematian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan dan amal salih yang dikerjakan selama kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah kataku. Bertakwalah kata Allah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, itu untuk hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kita mempersiapkan diri-diri kita sebelum datangnya kematian. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah Ta'ala, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia mengatakan sambil menyesal, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian sampai waktu yang dekat, sehingga aku mendapatkan kesempatan untuk bersedekah, sehingga aku termasuk orang-orang yang salih. Namun apa jawaban Allah Ta'ala? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian apabila telah datang waktunya. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, berkata Ad-Daqqaq rahimahullah, siapa yang banyak mengingat kematian, niscaya ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ia akan dimuliakan untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatinya akan merasa cukup, dan ia akan lebih giat dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa saja yang melupakan kematian, ia akan dihukum dengan 3 perkara pula. Ia akan suka menunda taubat, banyak angan-angan, tidak merasa cukup, dan ia akan merasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, berpikirlah wahai orang-orang tertipu yang merasa tidak akan dijemput oleh kematian, seakan ia tidak akan merasakan yang namanya sakaratul maut, sakitnya ketika dicabutnya ruh, kepayahan dan juga kepahitannya. Cukuplah kematian sebagai pengetuk hati, membuat mata menangis, memupus kelezatan, dan menuntaskan angan-angan. Ya ibadallah, abdallah, apakah engkau wahai anak Adam mau memikirkan dan membayangkan
bagaimana kondisimu kelak ketika datangnya hari kematianmu dan perpindahanmu dari tempat hidupmu yang sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi peringatan. Ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu harus kita dulu yang mengalaminya. Sebab bila kematian itu telah tiba waktunya, bila kematian itu telah tiba waktunya, tidak ada lagi yang namanya kesempatan bagi kita untuk beramal salih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa dimanapun kita berada, senantiasa mengingat kematian dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. وأصلح ولاة أمورنا وأئمتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.